ପିନ୍ଧିବା ସମୟରେ ଯଦି ଫରୁଆଟି ହାତରୁ ଖସି ପଡ଼େ ତେବେ ଏହା ଅଶୁଭତ୍ୱ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପଟିଏ ଜଳାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଥିବ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ ଏବଂ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସିବ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିଷ ବନ୍ଧୁ ଯଯାତି କେଶରୀ ଦାସ ସବୁଦିନ ଭଳି ଆଜି ବି ନେଇ ଆସିଛି 6 ଜୁଲାଇ 2026 ର ଦୈନିକ ରାଶିଫଳ। ତେବେ ଆଜି ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେହି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିନେବା। ଓಂ ନମ ବିଷ୍ଣବେ ପ୍ରଭ ବିଷ୍ଣବେ ତତ୍ସହିତ ଆଜି ବାରର ସ୍ୱାମୀ ଯାହାକି ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଆଜିର ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତେବେ ଆଜି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ପରିବେଶରେ କଟୁ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ସେମାନଙ୍କର ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଭଳି ଯୋଡ଼ି ସଦାବେଳେ ରହିଥାଉ। ଆଜିର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଆଜି 2026 ଜୁଲାଇ ମାସ 6 ତାରିଖ ଓଡ଼ିଆ ଆଷାଢ଼ ମାସ 22 ଦିନ ସୋମବାର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଷଷ୍ଠୀ ତିଥି ଯାହା ଦିବା 8:54 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ତାପରେ ସପ୍ତମୀ ତିଥି ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ଆଜି ପୂର୍ବଭାଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ଯାହା ଦିବା 11:58 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ତାପରେ ଯାହାକି ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଯାହା ଦିବା 6:02 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ମୀନ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହଉଛନ୍ତି ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ 5:10 ସେହିଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ଅପରାହ୍ନ 6:28। ଆଜି ଯୁଗ୍ନି ରହିଛି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗେ ଦିବା 8:54 ପରେ ଯୁଗ୍ନି ବାୟୁକୋଣରେ ରହିବ। ଆଜି ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ଦିବା 6:02 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ରହୁଛି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ଘାତ ବାର ରହିଛି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏକ ପାଦ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ ଯାହା ଦିବା 8:54 ପରେ ପୁଣି 2 ପାଦ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ ଯାହା ଦିବା 11:58 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ପୁଣି ଏକ ପାଦ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ ଲାଗିବ। ଫଳ ରହୁଛି ବଂଶହାନି ତତ୍ସହିତ ପଶୁହାନି। ଆଜି ସପ୍ତମୀରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ନିଷିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି ନିମ୍ବ ତତ୍ସହିତ ତାଳ ଭୋଜନ ନିଷେଧ ରହିଛି। ଆଜି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିପାରିବେ ଯାହାକି ରାତ୍ରି 8:24 ଶେଷ ରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ବିବାହ ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟରୁ ଦିବା 6:02 ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାକି ପୁଂସବନ କରିପାରିବେ, ସୀମାନ୍ତୟନ କରିପାରିବେ, ନିଷ୍କ୍ରାମଣ କରିପାରିବେ, ଦେବତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବେ, ନୌକା ଚାଳନା କରିପାରିବେ, କ୍ରିୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଆରୋଗ୍ୟ ସ୍ନାନ କରିପାରିବେ, ଧାନ ଛେଦନ କରିପାରିବେ ଓ ରୋପଣ କରିପାରିବେ। ଆଜିର ଅଶୁଭ ବେଳା ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ 6:56 ଦିବା 8:34 ମଧ୍ୟ ରହିଛି କାଳ ବେଳା ସହିତ ରାହୁ କାଳ। ସେହିଭଳି ଦିବା 1:19 ଦିବା 2:58 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବାର ବେଳା। ସେହିଭଳି ରାତ୍ରି 7:44 ରାତ୍ରି 9:04 ମଧ୍ୟ ରହିଛି କାଳରାତ୍ରି। ତେଣୁ ଏହି ଅଶୁଭ ସମୟରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜିର ଶୁଭ ବେଳା ଯାହା ଦିବା 9:36 ଦିବା 12:08 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ସେହିଭଳି ଦିବା 3:00 ଦିବା 4:32 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ସେହିଭଳି ଦିବା 4:34 ଅପରାହ୍ନ 5:28 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ସେହିଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତରୁ ରାତ୍ରି 7:07 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ସେହିଭଳି ରାତ୍ରି 12:01 ରାତ୍ରି 2:08 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଜିର ଗ୍ରହର ସ୍ଥିତି ଆଜି ବୃଷ ରାଶିରେ ମଙ୍ଗଳ ସଞ୍ଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ମିଥୁନ ରାଶିରେ ରବି ସଞ୍ଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, କର୍କଟ ରାଶିରେ ବୁଧ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଶୁକ୍ର ସଞ୍ଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସିଂହ ରାଶିରେ କେତୁ ସଞ୍ଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ରାହୁ ସଞ୍ଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୀନ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଶନି ସଞ୍ଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଗ୍ରହର ସ୍ଥିତି। ଗୋଚର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ସଞ୍ଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଯାହାକି ସୋମବାରରେ। ତେବେ ଏହି ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ରରେ
चंद्र संतरण रे केउ राशि आज बहुत भल दिन हेबो, केउ राशि आज बहुत सावधान रहिबा को पड़िबो, केउ राशि आज नूतन कार्य करि परिबे, केउ राशि आज नूतन कार्य करिवे नाही जानिबा। मेष ठारू मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि जात व्यक्ति मानक पई केउ ग्रह विशेष प्रभाव पकेइबो जहा आज आमे जानिबा एही राशिफल कार्यक्रम रे। तेबे ए थिला आजिर ग्रहर स्थिति। एही स्थिति को देखि मु नै आसीछि पूरा दिनर हालचाल। तेबे जदि आपण माने मते प्रथम करी देखुचंती तेबे आपणकर जन्म राशिर राशिफल देखि पारिबे। तेबे जो माने जानि नाहंती निजर राशिफल से माने निजर प्रचलित नाम राशिर राशिफल देखि पारिबे। तेबे प्रथमे चलंतु जानिबा मेष राशि व्यक्ति विषय। मेष राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणक पई विशेष भल दिन होई न पारे। आज प्रियजनक सहित मतभेद विशेष करी बंधु परिवार वर्ग एवं प्रेम जगत रे आज आपणक पई अशांतर परिवेश जुग रहुची। आज सकल प्रकार कार्य हानि दूरयात्रा रे पीड़ा कार्य सफलता न हेबा तत्सहित आज स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य जनित समस्या ऑफिस जनित कार्य रे कार्य चाप मानसिक पीड़ा व्यवसाय क्षेत्र रे आपण विफलता बा अर्थहानि आय ठारो व्यय अधिक रहिबो। कौनसी कार्य रे आपण आज दूरयात्रा करूछंती सफलता पाई परिबे नाही। स्वास्थ्य जनित आखि जनित समस्या जार अधिक थिबो आज वृद्धि होबार चांस रहउची। तेनु स्वास्थ्य प्रति टिके सचेतन रुहंतु। तेबे आज मेष राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहा कि 6 भाग्य रंग आपण धला रंग व्यवहार करंतु। ग्रह माने आपण को आज 35% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा वृष राशि व्यक्ति विषय। वृष राशि व्यक्ति आज सकल प्रकार कार्य रे सिद्धि जुग रहुची। आज व्यवसाय रे जो माने जड़ित अछंती निश्चित अनेक प्रकार लाभ पाइबे। विशेष करी आपणकर जहा कि सीमेंट कोइला चमड़ा बा निम्न जातीय जो माने व्यापार वाणिज्य करूछंती बा लुहा मेसिन पत्थर जनित जो कार्य जो माने जड़ित अछंती आपन को अनेक प्रकार लाभ मिलिबो जहा आपन को भाग्य राशि रु जना पड़ुछि। तेबे आज वृष राशि व्यक्ति आपणकर परिवार वर्ग बंधु वर्ग एवं प्रेम जगत रे निश्चित आपन को पई सुसंपर्क बजाई रहिबो। गोटे भाषा रे कहले आज दिन रे वृष राशि व्यक्तिंकर भाग्य उदय जुग रहुछि। समस्त कार्य क्षेत्र रे सफलता पाइबे, अर्थ संचय करिवे, पूर्वरु देइथिबा बाक्या अर्थ फेरी पाइबे। आज जहा कि आपण कोनोसी कार्य पई दूरयात्रा करूछंती सेथिरे सफलता पाइबे। ऑफिस जनित कार्य जो माने जड़ित अछंती निश्चित आपणकर कार्य कौशल रे सहयोग मिलिबो। कार्य रे प्रशंसा पाइबे। इंटरव्यू एग्जाम रे आपण सफलता पाइबे। कंपटीशन क्षेत्र में भाग नेले विजय युक्त रहिबे। शिक्षार्थी विद्यार्थी आज उत्तम जुग रहुची। तेबे आज वृष राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहा कि 4 भाग्य रंग आपण सबुज रंग व्यवहार करंतु। ग्रह माने आपण को आज 98% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा मिथुन राशि व्यक्ति विषय। मिथुन राशि व्यक्ति आज निजर बंधु वर्गों द्वारा आपणकर अनेक अर्थजनित समस्यार समाधान हेबो बा आपणकर जो समस्या थिबो ताहा मध्य समाधान करिवार अति उत्तम जुग रहुची। तेबे आज मिथुन राशि व्यक्ति शत्रुंक सहित आपणकर बंधुता अधिक बढ़िबो बा शत्रु विजय जुग मध्य कहिले अतृप्ति हेबो नाही। तेबे आज मिथुन राशि व्यक्ति मांगलिक कार्य पई भाग्य आपणको साथ देउची। आज राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपण ख्याति अर्जन करिबा सहित परोपकार भावना आसीबो। दान करिबा पई आज अधिक मन बळी पारे। तेबे आज मिथुन राशि व्यक्ति विशेष करी आपणकर परिवार वर्गक सहित वैचारिक मतभेद बा पुत्र पुत्रीक सहित अधिक मतभेद देखा देई पारे। यहा प्रति टिके सावधान रुहंतु। तेबे मिथुन राशि व्यक्ति आज दूरयात्रा करुथिले आशा अनुसार सफलता पाई पारि न पारंती। तेबे विफलता हेबो नाही। तेबे मिथुन राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्य आज स्थिरता रही पारे। आज मिथुन राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही 2 भाग्य रंग आपण कमला रंग व्यवहार करंतु।
ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 75% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭଲ ଦିନ ହୋଇନପାରେ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧାଯୁକ୍ତ, ଅସ୍ଥିରତା, ଦୁଃଖୀ, ପୀଡ଼ାଯୁକ୍ତ, ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି, ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ହୀନ ଭାବନା ଏବଂ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧା, ଶତ୍ରୁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହଇରାଣ କରିପାରନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସ୍ଥିରତା। ତେଣୁ ଆଜି ଦିନଟି ସାବଧାନ ସହକାରେ କରନ୍ତୁ। ପରିବାର ବର୍ଗ, ପୁତ୍ର, ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗ ବା ପ୍ରେମ ଜଗତରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରଙ୍କ ସହିତ ବୈଚାରିକ ମତଭେଦ, କଳହ, ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଭିତରେ ଜଡ଼ିତ ରହିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ପୀଡ଼ା, ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଥିବ ତ ଆଜି ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ଆଜି ଦୂରଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଫଳତା ଯୋଗ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଦୂରଯାତ୍ରା ନ କରିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ତେବେ ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 9, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 35% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥହାନି ଯୋଗ ରହୁଛି। ତେଣୁ ରିସ୍କଫୁଲ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ଯୁକ୍ତ। ଯେଉଁମାନେ ଅଫିସ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଅଫିସ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଆଜି ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବା ବୈଚାରିକ ମତଭେଦ, ଉପରସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶ ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ ବଢିପାରେ। ପରିବାର ବର୍ଗ, ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗ, ପ୍ରେମ ଜଗତରେ ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା, କଳହ, ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଭିତରେ ଜଡ଼ିତ ରହିପାରନ୍ତି। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବା ଭାରି କଷ୍ଟକର। ତେବେ ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ଆଜି ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 7, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ହାଲୁକା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 40% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପରିବାର ବର୍ଗ, ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ପ୍ରେମ ଜଗତରେ ମଧୁରତା ବଜାଇ ରଖିବେ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ଯୋଗ ରହୁଛି। ତେବେ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଅଫିସ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ ବା ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ସଠିକ ଢଙ୍ଗରେ କରିପାରନ୍ତି ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଶା ଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ କରିବାର ଅତି ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତେବେ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଉତ୍ତମ ଭୋଜନ ସହିତ ଶୟନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାକି ନୂତନ ସଂକଳ୍ପ ବା ଆପଣ କମ୍ପିଟିସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି ବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମରେ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ପାଇବେ। ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ବଜାଇ ରଖିବେ। ଆଜି ଯାହାକି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 5, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ମିଶ୍ରିତ କଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 80% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସକଳ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆଜି ଯେକୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଶା ଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଲାଭ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ନୂତନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ବା ଯେକୌଣସି ଆଜି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ସଫଳ ହେବ। ଆଜି ଶତ୍ରୁ ବିଜୟ ଯୁଗ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କମ୍ପିଟିସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ ନେଲେ ଆପଣ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ସହିତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଶୁଭ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଅଫିସ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। କାର୍ଯ୍ୟ କୌଶଳରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ହୋଇ ଉପରସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ବନି ଯାଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଭୂମି, ଘର
जमीबाड़ी क्षेत्र रे जदि किछि समस्या थिबो ताहा समाधान रास्ता बाहरिबो। आज उत्तम स्वास्थ्य सहित आपण भल भोजन प्राप्त जुग रहुछि। शयन सुख जुग रहुछि। प्रेम वार्तालाप पई आज उत्तम जुग रहुछि। परिवार वर्गक सहित भल संपर्क सहित बंधु वर्गक सहित हस खुशी दिन कटिबे। दूर यात्रा करुतिले कार्य सिद्धि जुग रहुछि जहा आपनक भाग्य चक्र जणा पड़छि। स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे। तेबे आज शिक्षार्थी विद्यार्थी भाग्य उत्तम जुग रहुछि। राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र निजर भाग्य जहा कि दबदबा रहुछि बा आपणकर प्रतिष्ठा लाभ जुग रहुछि। तेबे तुला राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि 3। भाग्य रंग आपण बैगणी रंग व्यवहार करंतु। ग्रह माने आपण को 98% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा बिछा राशि व्यक्ति विषय। बिछा राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणक पई विशेष भल दिन होई न पारे। समस्त कार्य रे आपण भ्रमित होई पारंती। कार्य विलंब युक्त होई पारे। कार्य रे अस्थिरता एवं बिना कारण रे कोनोसी कार्य रे आपण जोड़ी जाई निज भितर झगड़ा कलह होई पारंती। तेणु कोनोसी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ठारू दूरता अवलंबन करंतु। दैनंदिन कार्य रे सठिक ढंग रे होई न पारे। ऑफिस जनित कार्य रे कार्य चाप बढ़िबा सहित मतभेद पूर्व जो माने सहयोग करुथिले आज दूरता अवलंबन करि पारंती। तेणु बिछा राशि व्यक्ति व्यापार वाणिज्य रे अर्थहानि जुग एवं आज बिछा राशि व्यक्ति रिस्कफुल व्यापार वाणिज्य करंतु नाही। विशेषकर पति पत्नी सहित अधिक मतभेद देखा दे पारे जहाँ अशांतिर परिवेश सृष्टि होई पारे। दूर यात्रा करुथिले कार्य सफलता होबा भारी कष्टकर। स्वास्थ्य प्रति निश्चित ध्यान दियंतु। दूर विशेषकर गाड़ी चलना बा दूर यात्रा करुथिबा समय रे आपण रिस्कफुल गाड़ी परिचालना करंतु नाही नहले पीड़ा बा दुर्घटना जनित समस्या भोग करि पारंती। तेबे बिछा राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि 1। भाग्य रंग आपण नाली रंग व्यवहार करंतु। ग्रह माने आपण को आज 35% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा धनु राशि व्यक्ति विषय। धनु राशि व्यक्ति आज आपणकर जहा कि निज लोकंक सहित झगड़ा कलह अधिक देखा दे पारे। शत्रु माने विभिन्न प्रकार योजना करी आपण को हैरान करि पारंती। आज मन चंचलता भोजन जनित समस्या निद जनित बाधा जल जनित कार्य रे अनेक प्रकार जहा कि भाग्य खराब जुग रहुथिबारु विपद युक्त रहुति। तेणु जो माने जल जनित कार्य करूछंती निश्चित आज टिके सावधान रुहंतु। आज स्थान परिवर्तन बा कार्य परिवर्तन ऑफिस जनित कार्य रे बाधा विशेषकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले मृत्यु जनित जहा कि कष्ट पीड़ा अनुभव करि पारंती। दूर यात्रा रे असफलता विशेषकर ऑफिस जनित सहित बा आपण दैनंदिन कार्य रे अनेक प्रकार बाधा परिवार वर्ग बंधु वर्ग बा प्रेम जगत रे बा जो माने पूर्व सहयोग करुथिले समस्त आज आपण को दूरता अवलंबन करि पारंती। आज जहा कि धनु राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि 8। भाग्य रंग आपण गुलाबी रंग व्यवहार करंतु। ग्रह माने आपण को आज 40% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा मकर राशि व्यक्ति विषय। मकर राशि व्यक्ति जे सकल प्रकार कार्य सिद्धि जुग रहुछि। आज जेकोसी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नहीं पारिबे। पूर्वरु अटकी जाइथिबा कार्य संपूर्ण हेबो। शिक्षार्थी विद्यार्थी भाग्य उत्तम जुग रहुछि। इंटरव्यू एग्जाम रे आपण सफलता पाइबे। कंपटीशन क्षेत्र रे विजय युक्त रहुछि। आज ऑफिस जनित कार्य रे आपण कार्य प्रशंसा बा कार्य रे सहयोग मिलिबो। उपरस्थ कर्मचारी आपण को कार्य देखि निश्चित प्रशंसा करि पारंती। तेबे आज मकर राशि व्यक्ति परिवार वर्ग बंधु वर्ग एवं प्रेम जगत रे निश्चित मधुरता अधिक बजाय रहिबो एवं कार्य रे आपण को अनेक सहयोग मिलिबो। तत्सहित आज शत्रु विजय जुग रहुछि। मन प्रसन्न रहिबो। विशेषकर बंधु प्रियजनक द्वारा आपणकर अनेक कार्य सिद्धि जुग रहुछि। दूर यात्रा करुथिले निश्चित सकल प्रकार कार्य सिद्धि जुग रहुछि। आज घर किछि नूतन जिनिस बा काहा किछि उपहार देई पारंती। आज स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले मकर राशि व्यक्ति संपूर्ण सुस्थ रहिबे। कौनसी स्वास्थ्य समस्या रहिबो नाही। आज राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में निजर दबदबा वृद्धि करिवार अति उत्तम युग रहुछि। आज मकर राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 6। भाग्य रंग आपण मिश्रित कला रंग व्यवहार करंतु। ग्रह माने आपण को आज 95% साथ दउछंती।
एबे चलंतु जानिबा कुंभ राशि व्यक्तिଙ୍କ विषय। कुंभ राशि व्यक्ति आज मानसिक चिंता अधिक, निज परिजनଙ୍କ सहित कलह जुक्तितर्क, आज दुखी, बेपार वाणिज्य धन जनित समस्या बा अर्थ समस्या भितर जड़ित बा आपण बेपार वाणिज्य लॉस करि पारंती, जहाँ आपणक भाग्य चक्र समस्त प्रकार कार्य विफलता जुग, दूर यात्रा पीड़ा अनुभव करि पारंती। आज वैचारिक मतभेद जहाँकि निजर सहयोगी बा ऑफिस जनित कार्य अनेक समस्या, तेणु आज विफलता आपण आखपाखे पाप कर्म ठारू अधिक लिप्त रही पारंती बा पाप कार्य आड़ मन आकृष्ट हो पारे। विद्यार्थी शिक्षार्थी मानकर पाठ पढ़ारे अवहेला, तेणु आज विशेषकर प्रत्येक कार्य सठिक ढंग से करने ध्यान दिंतु, मन को स्थिरता रखी कार्य करंतु। विशेषकर आज भाग्य आपणकर निम्नगामी रहुची, तेणु कुंभ राशि व्यक्ति आज दूर यात्रा करंतु नहीं, जहाँ आपणक भल हे। तेज कुंभ राशि स्वास्थ्य प्रति टिके सचेतन रुहतु। आज कुंभ राशि व्यक्ति भाग्य संख्या रही 4, भाग्य रंग आप धूसर रंग व्यवहार करंतु। ग्रह माने आपनको आज 35% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा मीन राशि व्यक्तिଙ୍କ विषय। मीन राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणक जितखुर भावना आसीबो, मनरे कार्य पूर्ण करिवार अधिक शक्ति आपणक पाखरे देखा देबो। पूर्वरु अटकी जाइतिबा कार्य संपूर्ण करिवे। तेबे आज आनंद अनुभव करि पारंती निजर कार्य पूर्ण करिवा परे। उत्तम भोजन सहित उपहार प्राप्त बा नूतन किछि जिनिस आनिबार सुजोग रहुछि। आज बंधु वर्गଙ୍କ सहित कार्य हासिल जुग बा आपण सुसंपर्क बजाय रहिबे। प्रेम संबंध रे आनंदित अनुभव करि पारंती एवं आज परिवार वर्गଙ୍କ सहित सकल प्रकार सहयोग मिलिबो। ऑफिस जनित कार्य सहयोग बा प्रशंसा पाई पारंती एवं राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में स्थिरता बजाय रखिबे बा दबदबा वृद्धि करिवो। आज कोनोसी कार्य पई दूर यात्रा करूथिले निश्चित कार्य सफलता आड़को अग्रगति करि पारे। तेबे आज मीन राशि व्यक्ति स्वास्थ्य प्रति टिके ध्यान दियंतु, कारण मन अधिक चंचलता रही पारे। तेबे आज मीन राशि व्यक्ति व्यापार वाणिज्य आपण अनेक प्रकार लाभ करिवार अति उत्तम जुग रहुछि। आज मीन राशि व्यक्ति विशेष करी आपणकर कंपटीशन क्षेत्र जदि भाग नौछन्ति निश्चित विजय युक्त होबार शुभ जुग रहुछि। आज मीन राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहाँ कि 2, भाग्य रंग आपण धला रंग व्यवहार करंतु। ग्रह माने आपण को आज 80% साथ दउछन्ति।